ҳамада салом алейкум бардор, хуш омадед ба канали Эсем Шарипов ва бо шумо ҳастам ман, муаллифи канал Муҳаммад Шарипов. Чӣ хеле ки шумо медонед, имрӯз ҷомаъ ва мувофиқи график дар рӯзи ҷомаъ рубрикаи хайрия мебарояд. Лекин мо рубрикаи хайрияро ҷоша иваз кардем. Рӯзи чоршанбе бояд ки хабарҳои падлански мебаромад. Рӯзи чоршанбера мо хайрияро мондем, ба хотири оне ки хайрия ҳамеша муҳимтар аз чунин хабарҳои падлански. Ба хотири оне ки ин хабарҳои падлански дар умум хабарам нестай. Ба хотири оне дар борашон гап мезанем, ба хотири падлански буданшон. Ва як бардори дига ҳам дар комментария видеои пешина нависондагӣ буд ки номира хабарҳои падлански не, видеоҳои падлански кинем. Асосан мо дар бораи видеоҳои падлански гап мезанем, лекин дар аввал якумин бор маи барномаро вақте ки сохтагием асосан танҳо хабарҳо мешид. Аз ҳамин хотир мо ира наметонем номша дига кинем. Ба хотири чӣ? Ба хотири оне ки дар инҷа хабарҳо ҳам мешавад, хабарҳои падлански. Максарбачай Эсем Шарипов. Атата чанд сор шуда ахира душмон мекунӣ? Беномуси дайюс била. Несягон кас мара ба як айфон я Lexus бигира. Хабарҳои падлански. оғоз мекунем ва пеш аз оғоз кардан як хабари падлански не, як хабари хубтар дорум барои шумо шахсое ки мехоҳанд фитобочка, массаж, ҳиҷома кунанд. Метавонед ки шумо ҳамаи корро бепул кунен бо ширкати шифофармо, агар ки айноми канали Эсем Шарипов муроҷиат кунед. Ва ҳамчун доранд дороҳои гиёҳӣ аз бисёр дардҳо ба мисли лоғар шудан ё ин ки фарбе шидан, бемориҳои мардона, бемориҳои занона ва бисёр дардҳои дигар. Шифофармо муроҷиат кунед. Атата чанд сор шуда ахира душмон мекунӣ? Хабарҳои падлански. видеое ки аввалин мо дар бораш гап мезанем, и тасдиқи онеро мекунад ки ин рубрика хабарҳои падлански, не ин ки видеоҳои падлански, чунки и хабаре. гӯш мекунем чӣ хабаре. سلام ای ملت شریف ایران. من سعید کشتار هستم. اسم مادرم آفتاب، اسم پدرم هم نادر. اینم همسرم و پسرم و همسرم. امام زمان هستم. برید سندم هم کتاب حافظ، غزلهای حافظ با شمس تبریزی. حافظ تو شعراش داره میگه مریم مقدس میاد، عیسی مسیح میاد. برید عکس عیسی مسیح و مریم مقدس هست نگاه بکنید، اینم شباهت داره یا نه. مو فرق میکنن. رو سرم هم چند نشونه هم دارم، رو سرم هم شکل ماه دارم به خاطری که حکومت نفهمه، آشکار نشه. مژه‌ام بلند بوده رفتم با قیچی چیدم حتی. короче ма ҳечи намегум дар инҷа. шумо дар комментария бинависед чӣ буди чӣ. Человек, который вот это сделал, кто ты, Ара? Кто ты? Я даже ругаться на тебя не могу, мой брат, мне тебя жалко. Ты вообще живой? Что ты бухал, Ара? Сколько ты бухал, чтоб так сделать? Ты по-любому что-то курил. Что курил? Нам тоже скажи, Ара. А я знаю, кто этот человек. Показать? Да, конечно. Рустам. Рустам, а Да. фамилия? Галасян Рустам Владикович. Вот тот человек, который это сделал. А то, что он курил, я не знаю. Я точно не знаю, что он курил. Но я могу показать другие его работы. Да, конечно. Шеф нормальный, здесь нормальный, вот это заказ. Вообще хороший, нормальный. А это что, Рустам? Вот это что? Вот это что? Вот это Вот что? это здесь сюда, вот это здесь туда. Это вообще хороший, нормальный. Рустам, это не надо было цифры сделать, Рустам. Нам эта рамка надо было, только рамка. Рамка это нормальный, хороший. Вот здесь, посмотри, вот здесь. Это вот здесь, вот это сюда. Вай, мама Джан. Ара, это цифры не надо. Нашел? Если надо будет кого-то найти, еще пиши, я найду. Атата чанд сор шуда ахира душмон мекунӣ? Беномуси дайюс била. Несягон кас мара ба як айфон я Lexus бигира. Хабарҳои падлански. видеои дигари падлански оне ҳастае ки социални апрос мегзаронанд ва аз роҳгузар мепурсанд ки занг биза дӯстдухтарта ва бугӯ ки тамом байнмон қатъ шид, ҷудо мешем. ку баъдан реаксияша бинем ки ӯ чӣ мега. акн гӯш кунед реаксияша. عشقم چطوری؟ خوبی؟ چم عشقم حقیقتش میخواستم یه چیزی رو بهت بگم. چی دیگه این رابطه همون دیگه اصلا دیگه اوکی نیست دیگه. حقیقتش حال نمی کنن دیگه نمیخوام با هم باشیم. راستش من چند وقتم خواستم یه چیزی بهت بگم. خب مثلا من اومده خواستگاریم. خب من اوکی ام.
بخواستم خیلی زودتر بهت بگم که تو خود گفتی منم موافقم این رابطه تموم شد. جون این یه چالش بود. ولی من جدی دارم بهت میگم این یه چالش بود فقط. با سیکتیر بابا خدا. ببین این یه چالش بود. قطع کرد داداش. داداش ریدی تو زندگی من را. من چیکار دارم؟ داداش ریدی تو زندگی. تو به جای آنه که از این پسر خفه بشی بهش سپاس کن. اون تو رو نجات داد از این، چون که اون تو رو نجات داد از این زن. بله برادر متاسفانه چنین کارها هست، یعنی که نمیتونم بگم اکثریت، نو در بین دخترها همین خیلیش هست که همیشه запасной вариант دارن، یعنی که یک از خطی گپ میزنن با یک از دیگه запасной نگاه میکنن مومنتی رنگ همیره امکانیت کشید طرقه سیرمی پارتیا دیگریش هم میگیره. بعد بچه ها میره رپ عاشقش مینویسه. تو دا فکری منه بدی مری و مری منه فهمیدم تیا مرغی پاچاگره حیوانه. ата و چند سوار شده خیلی دشمن میکنی به ناموسی دایوس بله نیشگون کس مرا پیام آیفونی یا لکسوس بگیره. خبرهای پادانالاتسکی. ولی که میگذاریم با اونی که اگر که دایوتون باشه ما در خبرهای پادانالاتسکی گذشته، یعنی که یک تا پیش بود چند تاش بود درباره اینایی رپری که یک چند زبان قطعی میخونه گپ زدگی بدیم و دما روی کردن подписчико یک تا دیگه شه نوشه. من نمیدونم که اتفیت که در همون ویدیو بود یا تو اینکه ما دوامش بدیم نمیدونم. خوب گوش میکنیم. Zakay umayni mebina salam 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 sen çocuklara salam 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 da müşteri olmadan giy salam dilda monda giddi dil moda moda ama çok olmadan moda zindagi olmadan moda Sonra İngiliz şinçeler yok kanka. Ni şarlan down ni şinçe. Abi. Ya abi ya bibi sana. حبيبي يا نوري لا اسلم مرك عمر عاليه من عامر فلسطينيه ملايا You my person of kissing in the park tonight in my pop. I'm a nigga second time but I mean the bucket nigga second to the pop but nice I I'm a lacing it I could like you gypsy lacing it one of my bed in my pacing it Aykudaki چیپسی من هیچ وقت برای تمرین کردن درجه دونستن انگلیسی می رپ رو گوش نمیکنم برای خاطری که اگر گوش کنید My brother's name is Raul. Моего брата, то есть моего брата, я уже на третьем языке перевожу. Имя моего брата Раул. Вообще, اگر فراموش نکرده باشین این هولو نوبت انگلیسیه، یعنی که رپ انگلیسی خونده است. میگه که دبان چی گپ میشه. ما کودکیم چیپسی لیسن. ата و چند سوار شده خیلی دشمن میکنی. خبرهای پادانالاتسکی. بله ما را میتونیم مهارت بگیم، نو این اون قدر مهارتی نیست که بشینید در روی ماشین سیکا کرده. مهارت اون مهارتی را میگن که در نخ جا رفته توی میگذروری. تماشا کنید. اینی که چیکار می‌کنید اینجا؟ اینجا هلچه مرغان است. دالش بریم دالش مال میشه. اینجا توی خونه من نگاه کنم یه بار دیگه مومنتی این توی با مثل اونی هست که اگر که سوال بتن از طرف شه عروس کی بود مهمونا، میتونیم بگو که از طرف شه عروس این شخص بود، از طرف دیگرش. لیکن دایی توی ما میتونیم بگیم که از طرف حافظ کی بود، از طرف حافظ مرحمت. در اینجا میتونستن که مرغا همچون هموز اشتراک کنن، لیکن نمیدونم خیلیشون نداده هموز نشدگی، یعنی طوری میشه. بله میشه توی هایی که وقتی که میپرسن تا چه توی گذشت میگه که صاف مرغ در اونجا خونده است بودن. در این حالت اگر همیگه پا بگوی گپ دلیل داره، میتونی 100% بگو که اگر حافظش کی بود میگوی صاف مرغ در اونجا. مرحمت.
меҳмоно ки буд намедонем яда гол гусала ина марҳамат факт далел аст лекин агар ки мо ҷиддӣ гап бизанем аз оне ки чунин туй баргузор карданда осонтар оне мешавад ки просто аруса сабои кини бирай ба ягон туй марака осонтар намек ғалта чунин магар несягон кас мара ба як айфони як лексус бигирад خبرهای پدنالاتسکی намедонам хай мумкин осонтар нағалта лекин ин одам ҳамин гапа карда сафар дар замон карда омадаи гапи мара шунавидай рафта баъдан карда баъдан ма видеоша гирифта видео кардам хикаден не Нет. хубтарш видеоро тамошо кунед хид намекунем ман просто вақте ки видеоро абзор мекунам видеоро мебинам ба видеои пешакӣ медузум шад тамом عشق سبالم که دارم شوق پرواز و یادش اشیات محولم شعر آواز دلم تنگ از صداتا نسخ خنیاتا چیموی بار هنیم بیایی سیم بگینات انی فکر خیالت اگر دل شد تصور کنید که کجا بود استغفرالله ما در چیش جالبه در همین جا لباسشون چخیلی که شما میبینید هر دوشون ازور سوزه کن و فوتبالکاشون سفید یعنی که اینا شخصایی هستن که یا اینکه در یگون مکتب یا اینکه در یگون چورابینی یا اینکه مقصد کجایی هست یعنی که جمع شدگی میشه که یگون چورابینی هایی که جوان‌ها را مثلا یا که استودنت‌ها را میبرن برای یگون کار کردن مقصد که لباس‌ها یخیله دارن چیزی هست که فرماشون اینا را یک جای میکنن با یکدیگرش برای چه خاطر میدوزه ای کار آزاد کردن برای که میموندش دیگه نه دیگه گپایی که عدیل در کار میشه برای به کار آغاز کردن نو بعدی که آغاز کشید بعدن عدیل دیگه لازم نمیشه و ازور سوزه که فوتبالکای سفید هم دیگه لازم نمیشه با فکرم که متاسفانه برای همین کارایی سبوی کردن так что мафҳуми гапе ки сабояш ки алакай реалнич дега та кадом видеоро метонем ба будузем несягон кас мара ба як айфони як лексус бигирад خبرهای پدنالاتسکی лекин мутаассифона на ҳама сабой карда метавонад барои чӣ хотир барои хотире ки видео навбатиро бинем мефаҳмед Какое у вас самое большое разочарование в парнях? Наверное, когда они не занимаются спортом. яъне ки аз ҳама дар разочаровани калонтарин нисбат ба ҷавоно ки шумо доред мегӯяд че мега ки оне ки варзиш намекунанд ва мо мебинем ки гапа кӣ мега дар ҳамин ҷа какрас ин метавона истифода бара ҳамун мафҳумира ки муҳим нестай ки кӣ мега муҳим онае ки чӣ мега барои хотире ки агар ки муҳим боша ки кӣ мега мо нигоҳ кунем дар худаш вообще гуфта мешавад ки та лангулӣ чи та аввал бира худ ислоҳша дар ҳамун гапое ки мегӯй баъдан гапза ва лекин ман хиёл мекунам ки защита кардагия медонед защита аз чӣ защита аз ин хе сабой кардану несягон кас мара ба як айфони як лексус бигирад خبرهای پدنالاتسکی ҳамин хе гап ҳаст дар байни мардум ки духтару занҳое ки ба ягон асосан дар соҳаи санъат мисол ягон ҳофиза мешавад рақоса мешавад дигар корош ҳоло дар видео мефаҳмем чӣ гап мешавад но ҳамин гапа в общем бия бор видеоро тамошо кунем чӣ мегӯяд всех артисток нашего балета режиссеры просто так знаете, Лебедей, Жизель, и Дон Жуан, и солисток, и кардебалет. Как бы это ни казалось странным, всех ебут 14 лет. Ого, анаиш алакай безеб. несягон кас мара ба як айфони як лексус бигирад خبرهای پدنالاتسکی касе лайк намемона пириш немехелӣ бигзара калонсолӣ надорад эътиборӣ калонақлӣ буд мақбули борӣ атои фазли ҳақ ақл асту тавҳид ба фармони худовандӣ мувофиқ калонӣ хоҳӣ рав маънӣ талаб кун на ин ки дил ба ришу мӯи лаб кун ки рӯҳат дар азал қоли бало гуфт танат дар бистари шайтон чаро хуфт атата чанд сувор шуда хеле душмон мекунед خبرهای پدنالاتسکی вақте ки видеоро тамошо мекунем бисёр одамон мумкин бигӯянд ки кош ки ҳамин чашмоам мекофтам ин видеоро намедидам лекин ман шумо дар як видеои дигар нишон мехтам ки ин гапа намегем марҳамат ягон чӣ фаҳмиден не албатта нафаҳмиден барои оне ки бифаҳмен видеоро оҳиста кунен ман оҳисташ намекунам худам дар ютуб дар ҳамин ҷа метавонед оҳисташ кунен
ё ин ки оисташа хеле ҳам закадр ва дар ҳамҷа чӣ рух дод, ман партом дар телеграм канал. Ссылкаи телеграм канал дар якум комментария маҳкамай ҳамеша. Вы дуть трубку будете? Да, буду. Так дуйте. Буду. Из моих рук. Обхватываем, как шарик надуваем. Дуем? Нет. Не надо так сильно. Я хуеваю. Давай лучше. Не надо сильно, не надо. Дуем. Смотри, пишет. Выдох прерван. Блядь, ты когда ты любишь бить? Какая разница аст ки чӣ гуна кор кардани таҷҳизот аз миллати вай вобастагӣ дорад. Лекин давомша гӯш кунед чӣ мега. Походу ки ай гӯш кунед. Блядь, ты когда ты любишь бить? Мой тон русский, да? Давай. Еще. Да не надо так делать. Ты сейчас выпадешь. атата чанд сувор шуда хеле душмон мекунӣ беномуси даюс била несягон кас мара ба як айфони як лексус бигира. хабарҳои паданаладский. дар боло экрани шумо силкаҳои лозима. Касе ки блогер шудан мехоҳад маълумоти бештар дар ин силка ва обуна шудан ба канал дар инҷа ва нигоҳ кунед ки дита видеои нави охира фаромӯш накарда бошен тамошо карданша. Бинен агар ки ёр тамошо накарда бошен баъди ин видео хаyd тамошо кунед. Дига чӣ кор мекунед ва интизор шавем видеои ояндара. Ҳамада хайр то видеоҳои оянда.